ni Lac po pala. Ni Catherine. Lac Catherine Victorino. Secretary, medium size. Secretary, medium. Padded, medium. Padded, medium. Laklian. Next pa mga large, pamain ng denim large. Denim large. Denim large, denim large. Forever 21, small to med dress forever. Small to med forever. Loistar Boutique. Boutique 139. Boutique 139. Lucky, lock price. Ay, brand new pa, oh. Brand new. XL on tag, pero parang 2XL na siya. 2XL, pamain, brand new. Brand new with tag pa, na gap. Brand new 2X, brand new 2X. Jessie Sia 139. Lac Lian Leonardo, Lac Leonardo. Large on tag printed, large XL printed. Siya ba daw? Small to med makapal. 139 makapal. Small to med makapal. Jove A139. Picturean ko na lang po lahat ng namain mo, Lian. Nakatubi na po kasi. Mabilisan lang po kasi magpa-screenshot. Marami pa po kasing i-flex. Pipicturean na lang po lahat mamaya. Marami pa po kasing i-flex. Yours sa po to, Lac printed. April. 1313 Lac April. Pa-eyelet ang ilalim. XL eyelet. Eyelet XL 139 eyelet. Ang ganda ng ilalim. Thank you din sis. Yours na Eds de la Cruz. 139 Eds de la Cruz. Eyelet XL eyelet. Extra small to small, Royal. Royal, extra small to small. Taylor, mahal to eh. Ano siya mga sis? 10,000 sa US. Taylor kasi to. 10,000 to. XL na dress, pamahin 10K. Mahal ang mga dress sa US. US bail to mga sis. Mga namamahin ninyo, tigta 10K yan sa US.
10K XL, 10K XL. Lock Eyelet, Lynette, yours na Lynette. Lock Lynette. Mine 10K, XL 10K. Or large XL. Best fit sa XL. 10K.